السلام علیکم، آداب۔ میں خضر یافی اور آپ دیکھ رہے ہیں ANN اردو خبرنامہ۔ خبرنامے کی شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائن سے۔ حیدرآباد کے ٹینک بنڈ پر وقف ترمیمی بل کے خلاف زبردست احتجاج، جھیل کے اطراف انسانی سروں کا دیکھا گیا سمندر۔ غنڈہ گردی کو اپنی پنجوں سے کچل دیا جائے گا، ضلع میں غنڈہ گردی کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ موٹر سائیکل پر چاقو کے ساتھ کرتب دکھانے والے شیخ سلیم المعروف قینچی سلیم کو گرفتار کر لیا گیا۔ وقف قانون میں ترمیم، اقلیتوں پر حملہ، مرکزی حکومت نیا وقف قانون فوری واپس لے۔ CPI کا عادل آباد میں احتجاج، مرکزی حکومت کو بنایا شدید تنقید کا نشانہ۔ عادل آباد کانگریس پارٹی لیڈر کندی سرینواس ریڈی نے منگنی تقریب میں کی شرکت، تحفے کی پیشکش۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ حیدرآباد کے تاریخی ٹینک بنڈ پر اتوار کے روز وقف ترمیمی بل کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج منظم کیا گیا۔ اس احتجاج میں نہ صرف حیدرآباد بلکہ تلنگانہ کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے کانگریس کے اقلیتی قائدین، کارکنان، علماء، سماجی تنظیموں کے نمائندے اور بڑی تعداد میں عام مسلمان مرد و خواتین شریک ہوئے۔ ٹینک بنڈ انسانی سروں کا سمندر دیکھا گیا۔ احتجاجی ریلی کا مقصد مرکزی حکومت کی جانب سے پیش کردہ وقف ترمیمی بل کی مخالفت کرنا تھا، جسے اقلیتوں کے حقوق اور وقف جائیدادوں کے تحفظ کے لیے خطرہ قرار دیا جا رہا ہے۔ احتجاج کے دوران مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھائے رکھے تھے، جن پر وقف بورڈ کا تحفظ کرو، ہمیں ہماری جائیدادیں واپس دو اور ترمیمی بل نامنظور جیسے نعرے درج تھے۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وقف املاک مسلمانوں کی مذہبی و تعلیمی فلاح کے لیے وقف کی گئی تھی اور اس ترمیمی بل کے ذریعے حکومت ان املاک پر بالواسطہ قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ کانگریس کے اقلیتی شعبے کے قائدین نے کہا کہ وہ اس بل کے خلاف قانونی اور عوامی سطح پر جدوجہد جاری رکھیں گے اور اگر ضرورت پڑی تو ریاست گیر دھرنا بھی دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ ریاستی حکومت اس بل کے خلاف واضح موقف اختیار کرے اور مرکزی حکومت پر دباؤ ڈالے کہ وہ اقلیتوں کے جذبات اور آئینی حقوق کا احترام کرے۔ پرامن انداز میں منعقد کیے گئے اس احتجاج میں پولیس کی بھاری جمعیت تعینات رہی تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچایا جا سکے۔ ایسی طبقات کی درجہ بندی کے حوالے سے آج سکریٹریٹ میں کابینہ سب کمیٹی کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت کمیٹی کے چیئرمین و ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی نے کی۔ اس اجلاس میں وزراء پونم پربھاکر سیتکا، کمیٹی کے وائس چیئرمین دامودر راج نرسمہا کے علاوہ SC درجہ بندی کے واحد رکن کمیشن کے سابق جج جسٹس شمیم اختر اور دیگر اعلیٰ عہدیداران شریک رہے۔ یہ اجلاس اس لیے بھی اہمیت اختیار کر گیا کہ کیونکہ SC درجہ بندی بل کو ریاستی اسمبلی اور گورنر کی منظوری پہلے ہی حاصل ہو چکی ہے اور اب بل دوبارہ حکومت کو موصول ہوا ہے۔ کمیٹی کے مطابق کل صبح 11 بجے دوبارہ اجلاس منعقد ہوگا، جس کے بعد SC درجہ بندی سے متعلق سرکاری حکم نامہ GO جاری کیا جائے گا۔ نئی درجہ بندی کے مطابق SC کے 59 ذیلی طبقات کو 3 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے تمام SC طبقات کو انصاف ملے گا۔
عوام سے قریبی تعلق اور اپنائیت کے لیے مشہور کانگریس پارٹی کے عادل آباد اسمبلی انچارج کندی سرینواس ریڈی اتوار کے روز عادل آباد رورل منڈل کے یاپل گوڑا گاؤں میں منعقدہ ایک منگنی کی تقریب میں شریک ہوئے۔ یہ خوشی کا موقع کانگریس قائد الجٹی ناگنا کی بیٹی وشاکھا اور انمولا اوشنا کے بیٹے ویشی کی منگنی کا تھا، جو رکمنی گارڈن فنکشن ہال میں منعقد ہوا۔ کندی سرینواس ریڈی نے نو منگنی شدہ جوڑے کو دل سے دعائیں دی اور اپنی جانب سے تحفہ بھی پیش کیا۔ تقریب میں شریک عوام خصوصاً ان کے مداح اور ان کے ساتھ سیلفیاں لینے کے لیے بے حد پرجوش نظر آئے، جس سے ان کی عوامی مقبولیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کندی سرینواس ریڈی نے بھی ہر ایک سے خندہ پیشانی سے ملاقات کی اور سب کو اپنائیت سے خوش آمدید کہا۔ عادل آباد شہر کے ترپلی سے تعلق رکھنے والے مشرف خان حال ہی میں ایک سڑک حادثے میں شدید زخمی ہو گئے۔ حادثے کے دوران ان کے سر پر گہری چوٹ آئی، جس کے نتیجے میں وہ بے ہوشی کی حالت میں چلے گئے۔ بہتر علاج کے لیے انہیں وردہ اسپتال منتقل کیا گیا۔ چونکہ ان کا تعلق ایک غریب خاندان سے ہے، اس لیے جب یہ بات آدتیہ کھنڈیشکر سوسائٹی کے صدر جناب آدتیہ کھنڈیشکر کو معلوم ہوئی تو انہوں نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوری طور پر اپنی جانب سے 10,000 روپے کی مالی امداد کے ساتھ ساتھ مفت ایمبولینس سہولت بھی فراہم کرتے ہوئے انہیں وردہ اسپتال پہنچانے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ سوسائٹی کے دیگر افراد اور مخیر حضرات سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ آگے آ کر اس نوجوان کے علاج کے لیے مالی تعاون فراہم کریں۔ عادل آباد کی مشہور و معروف شخصیت احمد عبدالرحیم ایڈوکیٹ ولد احمد عبدالسلیم کو پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ عادل آباد کا پبلک پراسیکیوٹر مقرر کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں تلنگانہ حکومت کے اسپیشل چیف سیکریٹری روی گپتا نے تقرری کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ڈائریکٹر آف
پراسیکیوشن تلنگانہ کی جانب سے جاری کردہ احکامات کے مطابق احمد عبدالرحیم ایڈوکیٹ عدالت میں بطور پبلک پراسیکیوٹر اپنے عہدے کا چارج لینے کی تاریخ سے اس عہدے پر 3 سال تک خدمات انجام دیں گے۔ احمد عبدالرحیم ایڈوکیٹ کی بطور پبلک پراسیکیوٹر تقرری پر مختلف گوشوں اور مختلف سیاسی، سماجی، ملی تنظیموں اور وکلاء نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں مبارکباد پیش کی اور یہ مبارکبادیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے پبلک پراسیکیوٹر مقرر کرنے پر حکومت اور ضلع انتظامیہ سے اظہار تشکر کیا۔ عبدالرحیم ایڈوکیٹ نے اپنی رہائش گاہ پر میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ عادل آباد میں غنڈہ گردی کے خاتمے اور بے سہارا افراد کے ساتھ انصاف کے لیے کام کریں گے، بالخصوص حکومت کی جانب سے انصاف کی لڑائی میں اہم رول ادا کریں گے۔ Assalamu alaikum. Good evening. On the request of the Honorable District Principal and Session Judge of District Collector Adilabad के recommendation से Government of Telangana Secretariat Hyderabad appointed as a law officer for the post of the Honorable District Principal and Session Judge Public Prosecutor 9/11/2025 को इस पे ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब सिग्नेचर करके कल यानी कि 11/4/2025 को ऑर्डर कॉपी दिए। इंशाल्लाह मैं मंगल के दिन वर्किंग डे के दिन चार्ज अज्यूम करूँगा और ये जो चार्ज दिए गया है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के तरफ से गरीब, यतीम, लावारिस, बेवा, गरीब गुरबा और स्पेशली हक के लिए आवाज़ उठाने वाले जो वॉइसेस जस्टिस के लिए जस्टिस मांगना चाहते उनके लिए हक के लिए और स्पेशली आदिलाबाद में जो चल रही गुंडागर्दी, दहशतमंदी और गैर कानूनी कामा उसके ख़िलाफ़ सरकार की मदद और तेलंगाना सरकार के हक़ में और एक अच्छे माहौल इस आदिलाबाद शहर में पैदा करने के लिए कोशिश पूरी करने की लिए मैं कोशिश कीऊँगा। ریاست تلنگانہ نرمل ضلع کے کڑم منڈل میں واقع لکشمی پور گاؤں کے جنگلات میں ہفتے کی شام اچانک شدید آگ بھڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے بڑے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ اس قدر شدید تھی کہ شعلے آسمان سے باتیں کرتے دکھائی دیے اور قریبی علاقوں میں درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافہ محسوس کیا گیا۔ مقامی ذرائع کے مطابق جنگل میں موجود خشک درختوں اور پتوں کے باعث آگ تیزی سے پھیلتی جا رہی تھی جس سے نہ صرف درخت جل کر راکھ ہو چکے تھے بلکہ جنگلی حیات کو بھی شدید خطرہ لاحق ہو گیا۔ آگ لگنے کی اطلاع مقامی افراد نے فوری طور پر حکام کو دی جس پر محکمہ جنگلات اور فائر بریگیڈ کی ٹیمیں فوراً متحرک ہو گئی۔ آگ کو قابو میں پا لیا گیا۔
CPI आदिलाबाद ज़िला सेक्रेटरी एम प्रभाकर रेड्डी ने मुतालबा किया है कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से लाया गया नया वक्फ़ कानून फ़ौरन वापस लिया जाए। इतवार के रोज़ पार्टी की क़यादत में आदिलाबाद कलेक्ट्रेट के दफ्तर के सामने एहतजाज किया गया। इन्होंने मरकज़ के ख़िलाफ़ नारे भी लगाए और नारे लगाते हुए मुतनाज़ा वक्फ़ कानून को फ़ौरी तौर पर मनसूख़ करने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि वक्फ़ कानून में तरमीम मुसलमानों के हुकूक़ को पामाल करने वाली है। यह तरमीम बरतानवी दौर और आज़ादी के बाद नाफिज किए गए वक्फ़ क़वानीन को खोखला करने की कोशिश है। उनका कहना था कि तरमीम के ज़रिए मुसलमानों की ज़मीनों को छीन कर बाअसर अफराद के हवाले करने की एक साजिश की जा रही है। आज अगर मस्जिद और गिरजा घरों की ज़मीनें ली जा रही हैं तो आने वाले दिनों में मंदिरों की ज़मीनें भी छीनी जा सकती हैं। इन्होंने कहा कि इस मुतनाज़ा वक्फ़ कानून की हिमायत करने वाले आंध्र प्रदेश और बिहार के वज़रा आला चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ अवाम बगावत कर सकती है। భారత పార్లమెంటులో వక్ఫ్ బోర్డు చట్టం మీద ఆంక్షలు విధిస్తూ నూతనంగా ఒక చట్టం తీసుకురావడం జరిగింది. ఆ చట్టం ఏంటంటే మైనార్టీలకు వ్యతిరేకమైన చట్టం, భారత రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేక చట్టం, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు రచించిన రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకం. భారతదేశంలో ఉన్న మేధావులు చట్టాన్ని తీసుకొచ్చిన దానికి వ్యతిరేకంగా నరేంద్ర మోడీ. ఇది బ్రిటిష్ కాలంలోనే అనేక చట్టాలు ఉండే, వందల సంవత్సరాల చట్టాలని మళ్ళీ భారత రాజ్యాంగంలో కూడా ఆమోదించుకొని మైనార్టీలకు వక్ఫ్ బోర్డు చట్టం అనేది ఒకటి ఉన్నది. ఆ చట్టాలని ఉపసంహరించుకొని లేని ఏడల భారతదేశ పార్లమెంటులో కొత్తగా వాటిని వక్ఫ్ బోర్డు భూముల్ని అమ్ముకొని కోట్ల రూపాయలు గడించి పెత్తందారులకు కట్టబెట్టడానికి బీజేపీ ప్రభుత్వం, నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం కుట్రలు కొనసాగుతూ ఉన్నాయి. సిపిఐ పార్టీగా చట్టాన్ని వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలి. ఈ బీజేపీకి తోడుగా నరేంద్ర మోడీకి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, తెలుగుదేశం వాడు, అట్లనే బీహార్ ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్, జనతాదళ్, ఇట్లా రకరకాల పొత్తుల మిత్రపక్ష పార్టీలు కూడా నరేంద్ర మోడీకి మద్దతు పలుకుతూ ఇలా దేశంలో ఒక మతపరమైన అంశాలు తీసుకొచ్చి మతాల్ని రెచ్చగొట్టి ఈ దేశంలో ఒక విభిన్న పాలన చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్న నరేంద్ర మోడీ. ఈ దేశంలో 30 కోట్ల పైగా ఉన్న జనాభా పైన దండయాత్ర చేస్తున్న బీజేపీ. 30 కోట్లు లేరు మైనార్టీలు ఈ దేశంలో, కమ్యూనిస్టులు, ప్రజాస్వామ్యవాదులు, ఇంకెందరో ఉన్నారు. నరేంద్ర మోడీ నీ ప్రభుత్వం మీద తిరుగుబాటు చేయక తప్పది. నీ ప్రభుత్వాన్ని అవసరమైతే కూర్చోటానికి పెద్ద సమయం లేదు. రేపు ఈ దొంగలు కొన్ని పార్టీ రాజకీయ చంద్రబాబు, నితీష్ కుమార్ అడ్డం పెట్టుకొని దేశంలో రాజకీయం వెళ్తూ ఉన్నావు, చట్టాలని ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తూ ఉన్నావు. వెంటనే సిపిఐ ఆదిలాబాద్ జిల్లా సమితి డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఏంటంటే వక్ఫ్ బోర్డు చట్టాన్ని వెంటనే ఉపసంహరించుకొని ఏ విధంగా గతంలో చట్టం ఉన్న ఆ విధంగా కొనసాగించాలని చెప్పి సిపిఐ జిల్లా సమితి డిమాండ్ చేస్తున్నది. चाकू मुँह में रख कर अवाम को खौफजदा करके पैसे वसूल करने वाले कैची सलीम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। DSP आदिलाबाद L जीवन रेड्डी ने कहा कि अगर गुंडे अपनी हरकत ना बदलें तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई ज़रूरी हो जाएगी। इतवार के रोज़ आदिलाबाद रूरल पुलिस स्टेशन में मीडिया से बात करते हुए DSP L जीवन रेड्डी ने बताया कि सोशल मीडिया पर कैची सलीम की वीडियोस वायरल हुई जिनमें वो मोटरसाइकिल पर मुंह में चाकू लेकर ख़तरनाक करतब करते हुए अवाम को खौफजदा करता नज़र आ रहा है। इसी बुनियाद पर उसके ख़िलाफ़ कानून की मुख्तलिफ़ दफ़ात के तहत मुक़दमा दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस ने इसके कब्ज़े से चाकू बरामद करके उसे हिरासत में भी ले लिया है। DSP ने यह भी बताया कि कैदी सलीम माजी में भी 7 मुक़दमात में मुलविस रह चुका है, जिनमें 2019 में कत्ल का केस, आदिलाबाद वन टाउन पुलिस स्टेशन 2025 में चोरी का मुकदमा और आर्म्स एक्ट के तहत केस शामिल है। SP आदिलाबाद अखिल महाजन की हिदायत पर DSP ने कहा कि ज़िले में गुंडागर्दी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है और तमाम अफराद को कानून का एहतराम करना होगा, वरना उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। शेख सलीम अलियास कैंची सलीम 31 years, సన్ ఆఫ్ సర్దార్, బంగారుగూడ, ఆదిలాబాద్ అనే ఒక రౌడీ షీటర్ గత కొంతకాలంగా తల్వార్లను, చాకులను ప్రదర్శిస్తూ పబ్లిక్ ప్లేసుల్లో బైక్లపై తిరుగుతూ వాటిని ప్రదర్శిస్తూ ఆ చాకులతో ఉన్న వ్యక్తులను బెదిరిస్తూ డబ్బులు వసూలు చేసినట్టు మరియు ప్రజలను భయభ్రాంతకు గురి చేసినట్టు మా దృష్టికి వచ్చింది. దీనికి సంబంధించి అతడు బైక్పై వెళ్తున్నప్పుడు
ఒక చాకును జేబులో నుండి తీసి నోటిలో పెట్టి మళ్ళీ నోటిలో నుండి కూడా తీసి చేతిలో పట్టుకొని రీల్స్ చేసినట్టు సోషల్ మీడియాలో అతను పెట్టడం జరిగింది. అతను పెట్టిన సోషల్ మీడియా పోస్టుల ఆధారంగా మరియు అతను బెదిరించినందుకు గాను రూరల్ పిఎస్లో క్రైమ్ నెంబర్ 103/25 అండర్ సెక్షన్ 308 క్లాస్ 5 351 క్లాస్ 3 BNS అండ్ సెక్షన్ 67 ఐటీ యాక్ట్ 25 క్లాస్ 1A ఆర్మ్స్ యాక్ట్ కింద కేసు నమోదు చేసి ఈరోజు ఈ కైంచి సలీంను అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అతని వద్ద నుండి రీల్స్ చేయడానికి మరియు పబ్లిక్ను బెదిరియడానికి వాడిన పెద్ద చాకును రికవర్ చేయడం జరిగింది. ఈ కైంచి సలీం పై ఇంతకుముందే దాదాపు 7 కేసులు నమోదు కావడం జరిగింది. 1 టౌన్ పిఎస్లో అతని బావని చంపినందుకు కానీ ఒక మర్డర్ కేసు ఉంది. తర్వాత తల్వార్లతో రీల్స్ చేసినందుకు బెదిరించినందుకు 1 టౌన్ పిఎస్లో కూడా ఒకటి ఆర్మ్స్ యాక్ట్లో కేసు నమోదు కావడం జరిగింది. జనవరి మంత్లో ఒక ఆటో డ్రైవర్ను ఎవరో అమ్మాయికి మెసేజ్ పెట్టారన్న అనుమానంతో బలవంతంగా వినాయక చౌక్ నుంచి ఆటోలో కిడ్నాప్ చేసి కైంచి సలీం బంగారు కూడా కిడ్నాప్ చేసుకుపోయి వారి ఇంటిలో బంధించి అతని బట్టలు కూడా తీసి అతి ఘోరంగా అతన్ని ఇంకొంతమంది వ్యక్తులతో కలిసి అతని బాగా కొట్టి గాయపరచడం జరిగింది. మళ్ళీ ఆ కొట్టుతున్న వీడియోలను కూడా సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసి అతన్ని అవమానించడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి కూడా ఈ కైంచి సలీంపై రూరల్ పిఎస్లో కేసు నమోదైంది. గౌరవ ఎస్పీ అఖిల్ మహాజన్ ఐపీఎస్ గారి ఆదేశం మేరకు ఆదిలాబాద్ డిస్టిక్ పరిధిలో ఈ రౌడీజం కానీ రౌడీలకు కానీ ఎలాంటి ఛాన్స్ లేదు. రౌడీలపై ఉక్కుపాదం మోపుతాం. ఎవరైనా రౌడీలు తమ రౌడీజం ప్రదర్శించిన ఏదైనా నేరాలు పాల్పడినా ఎక్స్ట్రాక్షన్ పాల్పడినా కఠినమైన కేసులు నమోదు చేస్తాం. తర్వాత వీలైతే పీడీ యాక్ట్ కూడా పెడతాం. ఈ చాకులు కానీ తలవాళ్ళు కానీ ఎవరైనా బహిరంగ ప్రదేశంలో ప్రదర్శించిన రీల్స్ తీసినా వారిపై చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకుంటాం. ఈ కైంచి సలీం ఆల్రెడీ రౌడీ షీట్ ఉంది. ఇతడు అయినను అతని ప్రవర్తన మానుకోకుండా మళ్ళీ రిపీటెడ్గా కేసుల్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాడు. అతన్ని ఈరోజు అరెస్ట్ చేసి కోర్టుకు పంపడం జరుగుతుంది. विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के ज़ेर एहतमाम हनुमान जयंती के मौके पर हफ्ते की रात आदिलाबाद शहर में बड़े पैमाने पर शोभा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा विनायक चौक में वाक़ श्री राम चंद्र गोपाल कृष्ण मठ से एक हनुमान मूर्ति के साथ शुरू हुई और शहर की अहम सड़कों से गुजरती हुई जारी रही। यात्रा में शामिल भक्तों ने ज़ाफ़रानी झंडे लहराते हुए जोश व खरोश के साथ शिरकत की। नौजवानों ने डीजे साउंड पर रक़्स भी किया। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए एसपी अखिल महाजन की निगरानी में 300 पुलिस एहलकारों पर मुश्तमल फोर्स सिक्योरिटी इंतजामात किए गए थे। शोभा यात्रा की निगरानी ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए लम्हा लम्हा की गई। आपको जो
हल्का असम्बली अदलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला बिला किसी रुकावट के जारी है। इस कैम्प से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। పేదల గడపల్లో నువ్వు పచ్చని తోరణమై వెలుగులు పంచే వేకువ నీవే కందీసీనన్నా ఆకలి కడుపులకు ఆసరవే నువ్వై ఆపద తీర్చే అండై నిలిచే ధైర్యం నువ్వన్నా నువ్వు నిండు పున్నమి వెలుగా నిరుపేదల పెద్ద కొడుక నువ్వు సమతా మమతల పిలుపా సాగే ఉద్యమకేక వేదన తీర్చే వెలుగే నువ్వన్నా అన్నా సీనన్నా మా కంది సీనన్నా అన్నా సీనన్నా శ్రీనివాస రెడ్డన్నా అన్నా సీనన్నా మా కంది సీనన్నా అన్నా సీనన్నా శ్రీనివాస రెడ్డన్నా మా ఆశనీవై మా శ్వాసనీవై మా వెంట ఉంటావు మా గోస తీర్చావో పెద్ద పిలుపుకి నేనున్ననంటావు మా గోస తీర్చావు పెద్ద పిలుపుకి నేనున్ననంటావు మా గుడిసె గూటిలో కష్టాలు తీర్చే ఆలోచనే నీవు మా తడిసె కన్నుల కన్నీళ్లు గుడిచే చేయూతవే నువ్వు ఏ తరములు మరువని చలువా ఈ తరముకి వేస్తవు తోవా ఏ నాయకుడుండడు నీలా నీ చూపులు మాకే నీడా ఏ జన్మల బంధము కంది సీనన్నా అన్నా సీనన్నా మా कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की कौमी आमिला की हिदायत पर आज CPI ज़िला सिद्दीपेट यूनिट के ज़ेर एहतमाम कामरेड मंदा पवन कुमार ज़िला सेक्रेटरी की क़यादत में फ़ौरी मुतनाज़ा वक़्फ़ क़वानीन को मनसूख़ करने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी मुज़ाहरा गांधी चौक पर मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें ज़िले के मुख्तलिफ़ मकामात से पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। एहतजाजी मुज़ाहरे को मुखातब करते हुए कामरेड मंदा पवन कुमार ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने मुखालिफ मुस्लिम पॉलिसियों पर अमल पैरा होकर वक्फ़ में तरमीम की है, जिससे मुल्क का सेकुलर ढांचा मुतासिर होगा। औक़ाफ़ इमलाक सवाब जारिया के लिए मुसलमानों की जानिब से इसार की जाती है, जिसकी हक़ मिल्कियत सिर्फ़ अल्लाह ताला को हासिल है। इन्होंने मरकज़ी हुकूमत से फ़ौरी मुतनाज़ा वक्फ़ क़वानीन को मनसूख़ करने और मुल्क में फैली हुई बेचैनी को दूर करने का मुतालबा किया। కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి వక్ఫ్ చట్టాల సవరణ బిల్లును సిపిఐ పార్టీ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తూ ఉంది. విభిన్న సంస్కృతులు, విభిన్న జాతులు, వివిధ మతాలు, వివిధ కులాలకు నిలయమైనటువంటి మన దేశంలో ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ నాయకత్వంలో పనిచేస్తున్నటువంటి బీజేపీ సర్కారు కేవలం ఈ మత మైనార్టీల పేరుతోటి మైనార్టీల హక్కులను కాలరాసేటువంటి బిల్లులను పార్లమెంట్లో చట్టాలను చేయడాన్ని తీవ్రంగా సిపిఐ పార్టీ గర్విస్తూ ఉంది. 147 కోట్ల మంది ప్రజానికం ఉన్నటువంటి ఈ దేశంలో మరి ఎవరు ఏమి తినాలనో, ఏ బట్టలు కట్టుకోవాలనో, ఏ విధంగా నివసించాలో, ఏ విధంగా ఈ సమాజంలో బతకాలని చెప్పి శాసించే స్థాయికి బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్, సంఘ పరివార శక్తులు మరి మానవ జీవన పరిణామ క్రమాన్ని కూడా వాళ్ళు శాసించే స్థాయికి రావడాన్ని సిపిఐ పార్టీ తీవ్రంగా తప్పుపడుతూ ఉంది. ఈరోజు మైనార్టీల హక్కులను కాలరాసేటువంటి పద్ధతుల్లో ఈరోజు వారిని ఈ దేశం నుంచి ఏదో రకంగా మరి పంపించేటువంటి ప్రయత్నాలు కొనసాగుతూ ఉన్నాయి. ఇప్పటికే ఈ దేశాన్ని హిందూ దేశంగా ప్రకటిస్తా అని చెప్పి ఒక పక్క మరి ఆర్ఎస్ఎస్ సంఘపరవాలు చెప్తా ఉన్నారు, మరో పక్క అమిత్ షా సిగ్గు లేకుండా బరిదెగించి
2026 సంవత్సరం మార్చి వరకు ఈ దేశంలో ఎవరు కూడా మావోయిస్టులు లేకుండా మరి ఎర్ర జెండా కనబడకుండా చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే కగార్ ఆపరేషన్ పేరుతోటి ఈరోజు रियासती कबायली कॉरपोरेशन के चेयरमैन कोटनाग तिरुपति ने किसानों से अपील की है कि वो हुकूमत की जानिब से उनकी सहूलत के लिए कायम करदा धान खरीदारी मराकज़ से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। इन्होंने मंचिरियाल ज़िले के लक्षड़ी पेट में एक खरीदारी मरकज़ का इफ्तिताह करते हुए कहा कि गंबलपल्ली और मुदला इलाक़ों में भी नया खरीदारी मराकज़ कायम किए गए हैं ताकि किसानों को उनकी पैदावार की मुनासिब कीमत मिल सके। कोटनाग तिरुपति ने वाज़ह किया कि कांग्रेस हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए पुरअज़्म है और उन्होंने वादा किया कि किसानों की उगाई गई हर एक दाना हुकूमत ख़रीदेगी। इन्होंने किसानों को ख़बरदार किया कि वो दरमियानी दलालों के झांसे में ना आए और सिर्फ हुकूमत के मुकर्रर करदा मराकज़ पर ही अपनी पैदावार फ़रोख्त करें। తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రైతులను వారి క్షేమం కోరి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు రేవంత్ రెడ్డి గారు అలాగే వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి వర్యులు ఈ వడ్లు కొనుగోలు కేంద్రాలను రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రారంభించడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు మంచిర్యాల జిల్లా లక్షిట్పేట మండలంలో గౌరవ శాసనసభ్యులు కొక్కిరాల ప్రేమ్సాగర్ రావు గారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు రైతు కొనుగోలు కేంద్రాలను ఇక్కడ ప్రారంభించడం జరిగింది. గతంలో చూసుకుంటే గత 10 సంవత్సరాలలో తూకంలో కానీ రైతులు ఇబ్బంది పడ్డ సమస్యలు ఎన్నో ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పుడు మా ప్రభుత్వం వచ్చాక రైతులకు అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటూ మొన్నటికి మొన్న చూస్తే 2 లక్షల రుణమాఫీ అనేది చేయడం జరిగింది. దాంతోపాటు ఇంతకుముందు ఏదైతే దొడ్డు వడ్లకే ప్రాధాన్యత కల్పించేది, కానీ మా ప్రభుత్వం వచ్చాక ఇప్పుడు సన్నాలకు కూడా మద్దతు ధరతో పాటు మరియు బోనస్ కూడా ప్రకటించిన ప్రభుత్వం ఏకైక ప్రభుత్వం కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీ అని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ खबरनामे के अख्तिताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद के टैंक बंड पर वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज। झील के अतराफ इंसानी सरों का देखा गया समंदर। गुंडागर्दी को अपनी पंजों से कुचल दिया जाएगा। ज़िले में गुंडागर्दी के लिए कोई जगह नहीं। मोटरसाइकिल पर चाकू के साथ करतब दिखाने वाले शेख सलीम अलमारूफ कैंची सलीम को गिरफ्तार कर लिया गया। वक्फ कानून में तरमीम, अक़लियतों पर हमला। मरकज़ी हुकूमत नया वक्फ कानून फौरी वापस ले। CPI का आदिलाबाद में एहतजाज। मरकज़ी हुकूमत को बनाया शदीद तनकीद का निशाना। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी लीडर कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने मंगनी तकरीब में की शिरकत। तोहफे की पेशकश। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।